banyak guys. Ngeri. Ngeri sedap. Kiri masih hutan guys. Oke, kita turun guys, jalan. Ya, itu lumayan tuh. Nanti Wak. Spotnya ternyata dangkal guys, airnya surut. Surut pak, hah? Nggak tahu nih, lagi coba-coba. Kirain nggak surut banget. Ambil gambarnya nggak pak? Boleh, ayo di atas. Di atas dibuka. Maju. Ya. Gede banget. Iya deh. Babon-babon nih. Besar. Tenang, nangkap dah. Ini ada 2 kilo yang gede ya? Yang gede nggak ada, 1,2. Buset. Mantap. Pakai umpan apa ini? Bang, biasanya mau begitu. Tadi siapa yang ngambil bau? Tadi apa kemarin? Belum. Enak. Wih. Gede-gede banget nih. Ikan betutu, betutu ya? Super. Blosok. Wih. Bebek berapa? Gede banget nih guys. Omat memang bagus. Dosnya juga bagus. Ini masih pada hidup semua. Hidup. Dia kalau mati nggak laku. Harus hidup. Mantap, gede banget. Yang kecil aja. Bawa strek tuh, bawal. Wes kono bae wes. Ya. Lanjut. Cowboy senior tuh strek. Mantap. Lanjut. Ini surut nih guys airnya guys. Bawal lagi. Si cowboy senior nih lagi hoki. Padahal dangkal ini airnya. Paling cuma berapa senti, ada kalau 30 sentian. Lanjut guys.
Apa ini? Cair. Cair bro, kecil, menyangkut. Cairnya letik bro. Lanjut. Apa Pak? Hah? Kopoi senior strike lagi, Saka mantul. Lanjut. Cair lagi guys. Ini cair mulu nih, mantul. Dapat 2 cair. Lanjut. Nonton video yang lain. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.